Von Graz, Österreich nach Alanya, Türkei. Entlang der Mittelmeerküstenstraße. Erster Tag. Graz, Avusturya'dan Alanya, Türkiye'ye. Akdeniz yolu boyunca. İlk gün. Из Граца, Австрия, в Аланию, Турция. По Средиземноморской дороге. Первый день. Graz, Avusturya'dan Alanya, Türkiye. Akdeniz yolu boyunca. İlk gün. From Graz, Austria to Alanya, Turkey. Along the Mediterranean Road. First day. Gefällt dir mein Video, klicke auf Like, abonniere meinen Kanal. Und die Glocke aktivieren, um das neueste Video nicht zu verpassen, ist gratis.